Results of the Assam Public Service Commission is out and 2 candidates from Silchar are among the position holders in the state's biggest examination. Musumi Barman, a resident of Tarapur in Silchar of Kachar district of Assam, cracked the APSC exam and secured 65th position to get inducted into Assam Civil Service. Meanwhile, M. Bikromjit Kumar Chaha, a resident of Sonai of Kachar district of Assam, also cracked the APSC exam and secured 42nd position. They were felicitated by SP Kachar Numal Mahatta at their residence on Thursday. Definitely more bhal lagise and more hopun asile ki moi edin civil service ot kormoroto home, and this was my second attempt. Second attempt ot moi 65th rank lab korisu. And I am very happy. This was all only because more family, more friends, sobe muk support korise, bhal rasta dekhaise. So sobok moi dhonnobad janam jone mur karone kamona korise, bhal kamona korise, and हेतुई मैं कब विचारिम कि आजिओ आमार सरकारे आमाक भाल दरे इनाफ अपॉर्चुनिटीज दिसे काम हेरी कारणे चाकरिर कारणे. सो इफ यू हैव द प्रॉपर डेडिकेशन, आपुनी जदि निजे सेल्फ मोटिवेटेड थाके, आपुनी जदि निजर ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस थाके, so definitely one day you will achieve your dream. And I thank our CM Sri Himanto Biswa Dangoria that he had made the process very clean, and so that people from across the state, irrespective of all the backgrounds, they have cleared the exam and they got selected. I also congratulate everybody who has been selected along with me. Deprivation boli to moi nabhabu, because apuni jodi nijor uporot jodi apunar bissak thake, apuni jodi self motivated thake, apunar dedication thake, apuni nischoy hei bostuto hoyto aji nohoy kali nohoy hoyto dudin pisot holo apuni jodi lagi thake আপুনি নিশ্চয় পাৰিব. যোৱাবাৰ মই এটা অনলাইন কোচিং লৈছিলো বাৰু, সো যোৱাবাৰ মোৰ ক্লিয়াৰ নহল. সো এইবাৰো কোচিং কোতে মই এটো ক'ব বিচাৰিম কি মই প্ৰিলিমছৰ টাইমতে এটা ক্ৰ্যাশ কোৰ্স লৈছিলো. হাউএভাৰ ডিউ টু মাই অফিস work, family, my kid, I couldn't manage that much. And even during this mains I tried, but they have supported me. And কিন্তু সবতকে ডাঙৰ কথা মই হেতুই ক'ব বিচাৰিম কি it is you who will decide what you have to become. It is you who has to decide what you have to become. আপোনাৰ নিজৰ self motivation লাগিব, dedication লাগিব, perseverance লাগিব. Then you can definitely achieve what you want. काफ़ी अच्छा लग रहा है. मतलब मेरा जो मैंने जितना मेहनत किया है उसका मेरे को जाके रिजल्ट्स मिला, तो इट्स वेरी हैप्पी मोमेंट फॉर मी. प्रिपरेशन कैसा रहा और फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था? एक्चुअली ऐसा था कि मैं 2018 में कॉलेज पास आउट किया था. इसके बाद मैं 1.5 years एक ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में जॉब किया. इसके बाद 2020 में मैंने जॉब छोड़ दिया. इसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. तो 2021, 22 एंड 23 में मैंने यूपीएससी दिया, लेकिन 2021 और 22 में नहीं मिला मेरे को. मतलब मेंस में रह गया, मैं प्रीलिम्स क्रैक कर लिया था. फिर इस बार मैंने पहली बार एपीएससी का एग्ज़ाम दिया और फर्स्ट टाइम मैंने क्रैक कर लिया, और मेरा 2023 में यूपीएससी मेंस भी हो गया है. So I am waiting for the result of interview of UPSC mains too. अभी यूपीएससी में जाना है या एपीएससी में इधर ही रहना, क्या करना है? So APSC is a very good opportunity for me, but अगर UPSC मिलता है तो I'll definitely choose APSC because वहाँ पर better scope है, better service है. तो आई वांट टू थैंक सीएम सर, बिकॉज इस बार जितना मेरा एक्सपीरियंस है काफ़ी ट्रांसपेरेंसी एंड काफ़ी अच्छे से सिक्योरिटी काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था. स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीलिम्स इटसेल्फ, इवन मेंस में भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, एंड इंटरव्यू में भी आई वाज वेरी हैप्पी विद हाउ दे कंडक्टेड. SP Kachar Numal Mahatta, speaking to the media, said that the 3 districts of Barak Valley have given 21 position holders this time round, which is a sort of record on its own. He said the sheer hard work of these candidates has brought such astonishing and well-praised results. প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰাক ভেলীত আৰু অসম লোকসেৱা আয়োগৰ পৰীক্ষাত
21 জন কেণ্ডিডেটে বা 21 জন ব্যক্তিয়ে তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হৈছে এইটো এটা ঐতিহাসিকভাৱে এটা অভিলেখ এইটো ঐতিহাসিক অভিলেখ ইমান এনেকুৱা ৰেকৰ্ড আগত নাছিলে গতিকে এইটো এই কাৰণে সম্ভৱ হৈছে যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থাৰ যি আমূল পৰিৱৰ্তন আৰু সুস্থ আৰু নিকাহ যি ব্যৱস্থা আৰু যি স্বচ্ছতা তাৰ বাবে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বা প্ৰাৰ্থীসকলে এই ধৰণৰ তেওঁলোকে পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ তেওঁলোক সম্ভৱ হৈছে আপুনি দেখিব যে এতিয়া অসম মিজোৰাম বৰ্ডাৰৰ হাৱাইথাং নিচিনা অঞ্চলৰ ছাত্ৰ হৰিনগৰৰ নিচিনা বহুত ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী এই গোটেই প্ৰচেছটোত আহি তেওঁলোকে কৃতকাৰ্য হ'বলৈ সক্ষম হৈছে আৰু মই ভাবিছোঁ যে এই যি পৰিৱৰ্তন আছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যে পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰাক ভেলীত 21 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হৈছে এইটোৱে ইয়াৰ অনাগত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে এস্পাইৰেণ্ট আছে যিসকলে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা বিৰাট ডাঙৰ অনুপ্ৰেৰণা হ'ব গতিকে মই ভাবিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই মোক কোনো কোৱা নাই যদিও মই ভাবিছোঁ যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যিসকলে এই পৰীক্ষাটো উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে আৰু নিজৰ মানে চেষ্টাৰ বলত তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হৈছে গতিকে তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু এই জিলাখনৰ লগতে অসম ৰাজ্যখনলৈ তেওঁলোকে কঢ়িয়াই অনা আৰু সুনাম কঢ়িয়াই আনিছে আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে দেশ মাতৃ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে তেওঁলোকক মই মোৰ ফালৰ পৰা অন্তৰস্থলৰ পৰা তেওঁলোকক